Sukad nga gipatuman sa atong probinsya ang balaod ngadto sa mga driver sa pagsulob og helmet sa panahon sila mamasada o magbiyahe. Hinoon halos 80 ngadto sa 90% na ang nakatuman ini. Apan lain-lain ang mga reaksyon ang atong nadungog og nabati ngadto sa mga driver nga atong gikahinabi. Okay ra man siya sir kay sa nasyonal man gud siya. O may ilahang giwan di. Kami pong mga driver mo sunod ra pud ni kung sa ilang balaod di naman taga pamasahero og mamuntahan man dagdag og kuan. Sakpan ta. So, tanan bang napasahero karon sa San Jose nga nanabay helmet tanan? Sa imong paminaw? Ang uban sir murag wa pa man sila mag-helmet. Wala Siguro, pa. wa pa pud siguro na nila ka palit og helmet. Kami nga medyo nanay helmet amo nang isuot kay basig ma kuanan mi sa So, doon na nabay nadakpan nga namasahero nga wala mag-helmet nga nakamulta na gyud. Nanabay na gyud. sir. Kinsa may mga tawhanan ni? Nanabay na inahan mo? Kustinya na ambot ka ng uban kung nagadis ana. Oh. Na kuan gyud sila na nakamulta na gyud. Kay og nila pa nakakuha naman gid sila, nakahatag naman sila og dinante. Oh. Medyo kuan gid, medyo diferensya siya ba kay kung init jud ang helmet. Oh. Pero siguro kung naapunta sa mga long distance, mas okay ra pong mag-helmet kay for safety po na sa ato ang kaugalingon ba. May brands? May helmet na ka? Na, pero di daw to pwede. Di pwede. Oh, di daw to pwede kay Katong nakatatak oh, na kanang dili siya kuan. kauban sa motor ba nga gikan sa pagkuha. Ya kinahanglan daw nga mo palit pa daw kanang kuwang gyud nga na brands nya tatakan og kanang ICC. ICC. Oh. So sa may plano nimo karon nga wala di man kato pwede. Mo na mo problema ron sir kay kami namasero mi kay para makapalit og bugas. Kung hatagan namin higayon nga kuan, mga kuan mi makain kami income, makapalit siguro mi ani pero kung porsigir dihon nga kuan mi kanang papaliton wala jud mi kapalit din sir. So naman yung kamo sa mo karon nga mamasahero para makapalit og helmet. Oh, makapalit og helmet og makakuan mi sa kuan, makalukad og lisensya. Sige. So okay ra ba sa ang implementasyon karon kung dapat ba nga mag-helmet jud ang mga namasahero unsa may kalahian sa mag-helmet jud o dili mag-helmet? Kung mag-helmet sir, okay ra man ang mag-helmet kay depensa sa kuan. Anang simbako kung magkatumba-tumba, siyempre naka-helmet dili jud ka makuan ni mong ulo. Pero mas maayo man po tong imprintar nila nga mag-helmet pero na ako helmet pero dili lagi pwede nga madawat nila nga kato mo pwede gamiton ako. Salamat ya sir. Sige. Napot pa niini, usa sa driver nga atong nahinabi nga medyo adunay pagkasigmuyo sa implementasyon. Gumikan kay usa silang kaubanan nga bisan adunay helmet apan gipangitaan og ICC sticker og nakamulta gihapon. Og sila nakaingon nga dili helmet ang gipangita kung dili ang ICC sticker. Kani pag-implementar sa helmet, ako doon ako i-comment gamay. Oh. Kay unang-una, bisan pa ang driver naka-helmet kung walay ICC, nadya po'y kinalti. Dili day ang helmet gikinahanglan nila kung dili ang ICC. Di ba ang helmet mo may protection sa driver, di ba? Oh, pero daghan nagreklamo katong isa ka maestro diha nga nadakpan siya dito sa Magkuno. Ang iyang helmet kuan pero wala ICC. Gidakop siya naka-multa siya og 115 man daw to. 15. Oo. Pero So imong ikasulti nimo nga dili helmet ilahang gipangita dili helmet ang ilang di-require ICC di ay. ang si ICC. Oo. Kay doon na sila helmet. Doon na siya helmet pero Ang tungod gidakop may ra ICC, magyapon gidakop may magyapon. ICC gidakop ra magyapon. Sa ang istorya nila ang kayuhan kuno dili ang ilaha kundi ang amoa kay kung makras kuno mi kami mga driver na ay protection sa mga ulo. Oo. Katong ilang helmet sa unang panahon nga napalit nila nga pagkapin sa motor wala ICC, wala gyapon gunuran. Nakamulta lang gyapon siya. Sa ato pa ang ICC day ang importante dili day ang helmet. Okay, so Akong gingnan siya sir, sir. Ang imong kuan, ang imong kalo kung papitlan mo ka ICC, okay na din na. Kay ang helmet nimo man honore. ICC may dipangita. Okay, so sa Muna akong kaistorya. nimo sir. Ha? Mo na gamay nimo comments. Oh, muna gamay na akong comments bahin na ng ilang Pag- panakop implementar sa
pagpa-implementar sa Salamat kay sir. helmet. Oo. Ang isunan niya kita karon sa may merkado publiko nga din atong makita mga isunan ang kining mga motorista karon na masahero ning nining adlaw karon. So bisan pa man sa pag-implementar sa mga helmet nga gamiton sa mga motorista, apan di kalikayan mga higalang nga doon na paghaboy mga na masahero karon nga wala makasulod og helmet. Ang umikan sa katarungan mga kaisunan nga doon ay motorista karon nga nakapalit aduna sila helmet apan dili kini motorisado walay nakatatak nga ICC sa likod nga bahin sa maong helmet. Mahinungdan nga sila karon aduna sila karon hangyo unta nga sila mga taga sa pabos pagkaron para makapalit sa sila helmet. Apan usa sa karon na ato karon madunggan ang mga reaksyon usab sa uban nga mga motorista. Adunay motorista karon nga reaksyon nila mga higala nga din aduna sila pag-ingon nga dili kuno ang helmet ang gidakop kun dili ang ICC gumikan sa ilang kaubanan nga gidakop bisan dunay helmet apan ICC sa likod nga bahin sa maong helmet gidakop lang gihapon. So mao kana kan misyon ang latest karon nga update kabahin sa atong mga pagkuwag reaksyon sa mga motorista nga nagamit karon gi-implementar ang pagsunog og helmet. Alas Newsline Patrol, Charles Ibanez reporting.